kao duratsangani hosu kwa leo bana kama ujani sana ngo tukao nchikati dukarezi salamu nezetosa za heshima za Kiislamu kabla rejani sana ngo tukao nchirambia salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam. Nikusudiri mpare ni banu leo yinu de IPDC parti kao gamwijuao namna hayo gamwijuao namna kao ndo yapangiha gamwijuao handu kao ndo ilio sha yo wajibu rirenge daka mbili mrandaru ritonesa IPDC namna kao ndo yanisi yondo ngonjema IPDC namna kao ndo yandisa mandoni hayo inu ikaya duwandu kao do akawa jihunda harmu wakati wa Hamida Mdava Sambi yakauvotewa watukana parti politiki wajawa tsanganyi hoji mlifu hao wandu wao wabange la dumu wa kreye parti politiki e parti yo ipangiha ikana ledzina la MCJP yotino gokaisa tsaya na yonjema wandu yonesa wanda tijofikiri kabanu rende ha navigateur hamba de navigateur adungu kaba MCJP yeka henda harmaza zontipia ishangiria yezia Sambi laukana Sambi waika jaka harme parti shaka ukubali parti eze hejirma ya hayo lejonda hawone saukana mongoni mwezi jali lunku kaundu ya kanize MCJP garjo vumbu wa ndwaili ndani marehemu Manyasi Ahmed Abdou ikawaka waziri wa MCJP armaizi ya Sambi ya nakili harma Yemenia suite yabo ya MCJP yode ya jabe ya Jaya Hamadi ya Shamfi ya mdenda ministre wa Telecom harmaizi ya Sambi de MCJP rijari tsanganyi ha hoji mlifu hatu yabo wakatera kahindar mazembio ya MCJP dawe kandidature ya Kililu ya tsanganyi ha na Nurdin Burhani Zuani ya tsanganyi ha na Fuadi Muhaji Mali ya tsanganyi ha na Muhammad Ali Swalihi armashi swa shangazi yawe karamba hili ngo unrwando ikawa ishangiriwa ni wandu kao kwa jaka na parti hawa kana parti makatio shakwa jaka ni wajibu ya ukawakarma ya MCJP wakati Kililu ya jaka anti hafikiri hailewa uka effectivement machine ya parti politique ijoka na mvu itijoka parti ya ezibahi doka ishangiriwa ihimiliwa iendesiwa ni wana wa parti politique bangi yabo ngavwando mavama na wa politiki wakarmwezi hiyo watsaha wandu watsanganyihe haufikiri namna mkonsi ujotsanganya wandu wao pia ili ibahare roa MCJP roa MCJP yao dobani ya MCJP akaujawa kensi wafikiri wahadisi wafanye mabadili ho ya zina amanga mjoshi komori ukaleombu tojo pora saidi wandu angalie nyora ambakwana besisha tsongeza ndo mkaidi la wapora usaidi garimbaji dole zina ya parafu man yozo kiri abengeri kanti sonsi pia si wana wa MCJP ikubaliana ribahara wandu waonsi pia mongoni mwao Muhammad Ali Swalihi esaiyo wakubali wadere harmai parti ambao IPDC ikando ilioje abenge MCJP liaza ya IPDC yo kanje mando ne sababu tite historique awenge he falsafa ikaundu ya tendelo harma zendongo yaonesa ukana kesula dimike parti ya eziba shaike parti ijoka na fu ijohende liano wakati wa dabi yo demana ikao gamjuao ya ukaezi ya hatu wakati nanda harma ze voti za 2016 yatende za
Mohamed Ali Swali harmaze votizo rijua o watsinakari sansa wahazinji shari jua namna kaundo zavira azali yarenga yezi wakati hiyo ya vote wa ya kansi raisi wahensi ye UPDC keja famtumo ikansi bandia mahayabo wafanya ye 3e congrès ifanya 2017 maana rame falsafa ya UPDC dukeske parti ya iziba hamana mnanda dogo ka komori wangu ekawandu wasawa ruhar mwezi wotu anzoliwaza wasote wanjia hundwa jina yudi mana mona hundwa jina olwarma ezibio leo bali hatanga wandu wakana vamana harmwe UPDC le warende hawa parti ndwa jina shawa udi namna hao ngamina tomanizo kwa kumorusi kungwa jowa hukumu banese bakaula dimo rifanya congrès 3e congrès rifanya 2017 awenge ikaumparani vanu jerimambia nikena ezemvujali zilone IPDC ngizo yabo garsarma wakati ikao koti mwangu sha IPDC waonesa encore une fois nangu waonda ujarma jitihadi ya uwanisa watsanganye henda mnansipa jushida watsanganye ilize jirma yevu haina mvu ya kauladi mwikina parti ama de UPDC yabo bimana arkanza ronese karibu wa miwango haina mru ya mzu ya dere harmo UPDC wakati lono ketina batabwitso kauyons nangarjo urenge fursoen ilalike wa komori ho jimli foha wa parti wa tsarme parti ye mwezi 12 ikangu hiyo enfumbili ra regabili harumai congrès national ya UPDC kao de 4e congrès ngamonao kai banderoli le bigoni idalia 4e congrès le 12 janvier 2020 ambeni wombe mwe kamgwa benze e congrès hiyo idalie ye maana ya hayo idalie emishinzi yonsi pia ya kauladi mikarma congrès yabo maana ma congressiste effectivement nga wakati wa hawajokaya nga wakati kangari mhutajia uninyonsi pia ni ma journaliste nane maraya waumbihe armao mjiwambeli kao ndio tukofanye congrès hiyo ili limonese heina mnansi pia kao de congrès ya juka ubira manova hanu yabo haluashimanga nga boze resolution nga mkonsi wa biro yonsi congrès mahadi sijao shay congrès ni l'électif donc abongi tukona dimuro nese mavamana nyimeni ikaondo alio wajoka wandelea waibalie ye UPDC yabo anzantimis upande huo dokana garenga e fursoin ishukurie encore une fois ye mavamana wa UPDC mbana mbali haina fumvulo tipi ya kaundu walitoa nano ndo kuanza UPDC liwashukurie namna kaundu wasaidia wajosaidia ilile chama latu lino ukonyula nzanyo tipia lishinde lirenge ye kongreyo lifanyihe ibalie ndrongo za nyimeni ibalie ndrongo za usaidia inti wakati mlono larma tabu hamande inu wanotipia waijuao abenge grâce à une déclaration à communiqué bureau exécutif car Jawahira y imprimé inji chari joanza beaucoup plus ye presse ya mandishi washinde wa Kenya iliwa renge alama niwa wajaindia niwa hezi radio nendini gamnengawe makalima na neze suwaya ilimshide mone zishanshiwa heni banu kaundo ya ladhimu ilo wajib rwalio bonze rwalio ndani washinde wajuo banukaundo wasilio atabo ngambule secrétaire général wahe parti kabla raha rejanjia mima suala yarenge nukta tukanza elezi yabo hau yabuwe masuala amurajeshe fundae shamia mkalimani bide mnakauzani buwe mahadisiati la sina nyibanu naombesha marhaba encore une fois
rombe mbe kamgwa benze fumbidi rimlaikini haufumbato omjini mbeni mone namna kao de kongre atujoka Uvira. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ze muhimu sazi tekelezwa vanu shanga mzingaro shabashino kabla heka limana nzoni tekeleze vanu rimbushurieni ni watangazaji mwaha wa kheri, mwaha wa nafasi za he matangazo kama wapenzi, mwaha wa nafasi ya he uhuria wa he daula ya hatu rirohe harumwe zambo ikao ndo rilio harumwe zambo ikao ndo Komoro walio wakati lonu gege ilirgo urengae masuala ya hani karna kawale shari azimia amadina meza babanu rimpareni banu leo ilirimnikani taarifa ya ukaya serikali ya parti ya UPDC iamrishiwa na baraza la taifa la parti ipare kongreane ya parti hatu amri hele baraza la taifa rango mwezi wa Oktoba wanashama wa he parti Rwalo Hundani Rwalo Bonze wanjia harmu hazi za hao za kawaida ekawandu gwendao haruma Congress amadai kongre ino de simla mahala hayo ndokai nu kongre ya ubazima na ushinzi ile simla mwaha kuu la he kongre inu kongre ya ubazima na ushinzi madhamana wa he parti kaundo wakaupara kongre ino waelewa ukaye ntindio harma hawanziro ukaye Komoro ireme bai tanguo mhawashikwa ziwizili na kumena radaru karihenshiyo hani shahidi zinji za ukaya Komoro ireme badiro yole hawa zingizao yanti wakati unu ikao ndo Congress ya paro abobo mgo haibenta ze wajibu zani kiwa Congress inu garduze le habanu zonne ihadani wanashama ojoka ujimliha mwezi 12 kabili mbeni ngondo hadani wande ware macho hawa ya siasa na akiba na maisha iliyo bantiju nane le zingi hizo la hayo la he hawa he dunia inamne iliyo baadhi yao waone mustakbal ya heze bwana za he party ikao hizo ndeze bwana za hema watwania wa henti abasa waone ze taratibu za he bwana hii yode madahadani ndio maana hadani nikiwaoe kongresi abili gwedware mato harumwaze kanuni za he parity
kimanga yambao ndeze statue za hii parti gavondogozi injizi ndio kaubadiliwa ili ya parti yeshi zaidi demokrasia ndani emikonti hayo ni mabaraza hayo ili isahilishe namna ya ufanyaji ya hii mabaraza yode nukta ya vili ikaonge joka uangalie nukta ya raru ngejoka tashawiri baadhi ya mishkili ya kindani au ya kinti ikaonga une maisha ya parti hususan ndo mushkili wa hao na baadhi ya madepute wa UPDC ikao wadura matu waone namna wadoka ukata shawiri huliho de madepute wao wahasibulao kaya wahini ya parti wahini ya Komor e biro ya he parti ngejohele hale suala hilo so ni mwae Congress ndio joka ukata shawiri wede nukto ya raru ikao ngejoka angaliwa nukto yande bongwa genza de kawaida ya Congress ya parti ngejo hati madhamana wanyimeni wa he parti wajoka uri daraki ya ubadia ze mbwana neze mwendo neze taratibu za hii PDC mahamili jawi ngasina yakini ya ukaya huliho de zenogoish na huliho de hawa namna iliyo bantiju mwezi 12 kabili ya janvier macho ya hawa Komoro wonti pia ikao bona hamu ne Komor ne demokrasi ne daula ya haki bantiju nane zenti wanaanya Richard Keononizo matwe hayo ngajo kaya mbeni wa juwe zenogo kaundo zulawa harme Congress ya UPDC garanzori ngere miadi banu haomba Mwenyezi Mungu ya ukaya ya Congress ya UPDC ngejo zingara ndondo miadi hayo hando bonda ngasina nzima ya uheza juu daraja ya huwa zima wa kisiasa wa huwa na shamba wa parti nane mikonti rasmi ya hii parti ihunde mishinji masbuti ngejo tanganya ya mirondo ya huwa na shama wa hii parti hauzingi za madhamana wa ngejoka shabaha shauti ya mvuu mbwana jimla ya hii opposition vanontitu izo ndeze toma londi izo ne kongre kongre yane ya hii PDC ngejore nga miadi yabo osoni mwe leba vula hatu kami la heba haril Hindi no soni mwe Afrika kami no soni mwe dunia ukangejoka swafil awali daima uharmwa zembwana za bwana no diktata uloba ntiju ili daula ya haki rejei bantiju ne amani no nafasi ya wahe maraia ne za taratibu za maendeleo wa Komoro wa rohe harmwe shida ikaondo walonyo wakati lonu inondo le bombeo rombe yao Mwenyezi Mungu anike taufiki mwezi 12 munde bazima sina wa Komoro wonti pia de taratibu za waswili uharma daula ya haki wa Komoro naduka za hapo tike wale ngiri shidie masuala
ikawa ndio kutokea nanyi watangazaji. Naam. Ali. Assalamu alaikum. Ali Abdou, Facebook FM. Namina masuala maili henda mararu. Le suala la mwando tikanzani juwe uliho ye parti ya PDC nga mjimiza wa kongre na hunoa Komori wasawa kati hatwa maya no wanruwa siasa. Sidoa lo haruma yezi na sidoa no alo kinyume. Tamaya hindrini mnikao wa Komori harume kongresi yinu habo ya kuwa Komori warabi ho wanruwa siasa. Suala la hangu la bili IPDC mkana mawakala arumale jumba la mawakala mawakala wao heni mdu harenge position henza kamsuona ukaya we parti harumu mwendo wa hao ieshue haukaka mjashida ma conserve mawakala ya hanyu le swala la raru la hangu ilio ketunjia haruma upade wa kongresha hiyo lo swala haukaya nyi IPDC nga mjihunda wa zimane ze janibu zilo kinyumenezi harumu union de l'opposition ngazila yao kaya msahama hadisi na nyine muwahe daula yani ni ambao dialogue rekanzari juoka ezenongo zinu kweli parce que ni wakati ngazivumbula uka ngamtsaho dialogue ye dialogue hiyo ngabo mu hadisi ar marongo hindi ya odi masuala mararu ya hangu Naam. Na rebana na tibuan. Au. Nakingo mararu. Rabu ya jamara na ria jibura. Ria jibura. Sisi PDC katuwa ni saa fikra hiyo ya ukaya wa Komoro warabi hai madhamana wa siasa katuwa ni saa fikra hiyo hani shahidi rjozo ni sabana eza sabuzi wa Komoro warabi hai ezilio abasa yende kweli chakwa jarabiha imadhamana wa siasa wa Tuge kongre yinu gendo ya bahari liye zehamu za wa Komoro rila uzeri jibu zehamu hizo amadeni mnazo ni sabangu rione mustakbal zishawiri za utoa wa Komoro na wa Komoro walohum dani na walohonze uharuma zembingu ikawa ndo zatilwa na yezilwa ba shao shahidi wakawa Komoro kwa jarabi hai madhamana wa siasa hasa de madhamana wa siasa wa kiopposition naboko mahanyoti ze amri za kisiasa zitolwao ne madhamana wa siasa wa opposition ngazidungwa ono wa Komoro kinyume hizo eyezira biho mahala hoti ndogo ya nimeni Komoro okaimdu jidai ukange hito shahe dola kangu jidai ekaende banu wandu warohe watawo mdenzi abo yeye ndi arabihwa shati de madhamana wa kisiasa wa opposition waharae referendum wa Komoro kweli kwa agenda zevoti za urais za ndabo za 2019 waonesa umwiso hazali hazengamanya abantu kadekana shawiri todo behema jeshi ndo adusema kiasi wende wa kesi wa wazee wao banadabe akamuhara wele Komoro wa mndabia ni opposition kwa ya makandida wao ndo akulazimike kufutiwa ngaba no Komoro kwa jarabi hema kama na wasiasa opposition warabiha azadi nezi haya suala la pili la rarudo kwa mjoranti za nama député président de là où ce ma député na wakala
wanashama wa IPDC. Zinuro za jumeniri zonao maskini za dhuhiri kontiju hatu shasi wanuraona siasa mahaminji harmentinu zenogo rizonao wakati unu karjado ziona hana akahale gombiani député yekahulwa ni serikali balayo ni kwali koli balayo likoli ni wende warmale babula hao ndia undo nanzia wale babula hao ardo mlekeza mna dispensaire choinga ndio rampanye wale babula hao najitahidi na humujiliza wanadamu wamniko aminifu hao la kwa twende harmali baraza la mawakala hili atunwa bahasha ukoshoni yakhini wanadamu walonti yakhini ile toifala hai ngabo epati yatu pale huo kejaishuwe abo wanadamu wao ndo waishuwe harmema shao waone hao ndo tohini pati yatu beto ne hai nani wao ndo waone hao nani okay parti yatu jone hana ingeba nsindera wa amrisha zelogozi shati tera to to amrizindo achi bawadungu zindo achi akwe parti yatu kija eshuwe wala kija puha sheo ukali kinyume ngione sheo cha akando ajonti pia uka esayo wiyo biro ya pariti to tangazo ya walembeza harmona ukawa na shama hao ndio maana kwa kama kongre ndio akate shawiri ndio jawabu ya swali hiyo parti yatu iroha parti hodari harmo swali hiyo alkayimi kajoka ile tidu jajangu ya kama wakala wakini parti yao shay parti yatu himi kejari ndinda himi haudafe martaba mema harmwenti na tabia njema za kisiasa harmwenti badala ya hizo tabia za dokubali mde ni komna bahasha mde kubali mde ni komna nomination mde kubali zongizo hule nezo tabia za hii PDC ndio maana rulona kitelefon kunda sinao swala ya raru mbesiga dona tiza razida ya ijibu ya husu umtahuma hadithi wa serikali bon amale swali la raru ikao ndula uzisoma Lionesa ukana ya opposition au wamwe jane sente watahama hadithi yao waonane na Azadi inamna naelewa ile swali gamlijibu hambia handani kazi ndongo hizo kazi ya poro fanyiwa si de opposition si de sente hujim lifohu wandu wao watu kubali ukazali hakansi ya sharia tulojida wa mtsai hadisi dawa nae harma mahadisi e objectif ya mahadisi bati mjo shida ya Zambia na mazino goizo gamza bondondo si de opposition union de l'opposition si de SNT si dom tsanga nyiwa ze parti zo zombili ukonti wo wai kabati wandu wa parotsaha wanjia na mahadithi ya hao na Azadi esa jirindi ondo yoshida wazeleo lukanga mjua ukana ngarumao handrabu zuri zekwe Azali yarengeja ula yende sawa heni wakati yako urongoa minhum de kangu urongo haduha indwa jina tsosi de shikomora
yohamba ukana ngamhutajio wanama rijeri kensi rihadisi rifikiri ye maendeleo ya hensinu bahena mnansipa tuka uladi murende ngeladi wake mahadi le secrétaire général wa Nations Unies haonesa ya ukahaina rongo tsipa tuka ukaya yo kabla ya conference ngeladi wake mahadithi ya ushinda wa mrafikirie ensi ye union de l'opposition nesente watsanganyi habwali watoa déclaration ye déclaration ye kansi namnache harmo mshindi yamba ukana rishi ya isa hamba kangu watsawa njema mahadisi uhadisi na mndu tsoka uyonsi yabode heli uhadisi na mndu tsoka uyonsi ya uhusu maendeleo ya Comores yesente ni union de l'opposition kwa tuzi haraya ngwazikubadio ngwazivarao sheka itoke mahadithi yao gaundo ya endesi wa ni azali ya swarifudwa ni azali ya ambezo atoka hanza ya rengezo atoka hanza ya fanyezo atoka hanza magizo yafanya wakati akaufanya asizi mane asizi mono itsobira harengezo ya kahanza za dunga hopi ya halatsa ye union de l'opposition nesente kwa nahwenda babahani tsoka uyonsi ikanga babula mahadisi ikaonga jo utendelwa ni mawakala haunda wao waeze organisme kuza dunia yani les Nations Unies a Union africaine a Union européenne waendese mahadisi yao haushahidi manake tunaweza kujua hadisi zao bongo tujozistei chama mrenge wandu ritia ushahidi ya mahadisi yao yabo ye union de l'opposition nesente ngwa utayari na mahadisi yote ndio ndwa hiyo kitsone saukana yabo riparo tsaha mahadisi ya hatu na zalimu ya bao dialogue kabati mndu ya porishia ramba zendrongo hizo ye dodongo zamba harmaduha ya shimanga harmelu ashkomori kajaparo zamba abwengeri mtendea iliatso jaha fanya hizo adongo hanza yazifanye manamduka hadalwa kadombili fetio heda tamdo hadalwa takadararu ngamfikirika hama leso ala ilo lijibu enamna kaunde zenongo za jiri haujibu haubenufu ye union de l'opposition nesente kwa japaro demande dialogue ya hao na azali e kaundo anza demande dialogue ajote do e ukansi yabo namnaje jason tuzinjia manaka japoro wa Sudan media rajayo yidu mara kanza revenue armaye leso ala ilo ikaundo la usiswa banu abunga jorenge masuala ya hanyu sena wakati mdomo shakabla rejarenga masuala na resheleza ukaya banumpara badne ipedesi sababu ndiye kongre hao ngaba tije masuala ya sente na mlide sente mjewozise batije masuala ya union de l'opposition lakini harba union de l'opposition shabanu inde sura za ipedesi ndio jabanu na baje masuala tanganya ba naam assalamu alaykum wa rahmatullahi c'est Abbas de Roses et waziri wake l'intérieur kipi aonesa kabati injilio wakana mahala manamozo nafikiri na maji nipata kuchilio sala vile wazionesa waja kama unjoshwani waziri wakafanya jola he wanasichana wale zabani ni mashua zise mwachungua mbeni mwafanya hivi bayo namna yokana upende hama nikao mji wa opposition wa Holman kama mshimtemende ndio mashua simbe nafikiri kama harmale suala hilo eni bahanura jozisi wa eni bara jotsungwa ni mbesene mbato jamba emana handi ni matsungo mjini ketsi namba tabutsoka uyonsi ekale uye IPDC watsungu wa wende harmo mji wa mbele harmali davula amana harma shesi wa shangaziji Yoshua wafanya wa utayari wa asume wende jusqu'au bout ekale we waziri ikao hamba kabata mabunjilio bakartsenda harma vote iswe de word
chake tuzi akikarma fanya libunjilo la hatu ya 2000 hiyo de mongoni mweze ndongora ambao kana ngari dao mbio bakijaula ya haki amwitsi ya hatiru abwenge zede zemba na zendao kabati namna ritojo fanya libunjilo la hatu na batike mrujo twa uhara anjarmo pande huo bali bujilo ngarjo lifanye kamgwa wenze ele 12 ha amani amaendeleo lobu yo kongre wowo ye orange watofanya ye kongre hao wanotipia wayono ye CRC wafanya kongre hao ye UNDC ya Karimu manasi de UNDC kamili sharuno UNDC ya Karimu wataki wafanye kongre hao eno aluga unubanu wakaufanya kabati ndo wafanya banu wazima eno ndo wakaufanya ubanu wanao maswila abenge siro ndo fanya maswila ya kongre hatu garifanya ombeni garifanya 2000 watinamba tabu tsoka uyons inshallah bara bari timize swala hii na swala hii Mohamed Daoud kaurongo kweli haurongo wakaya kabati ruhusa ya kufanya mabunji wo shahidi wasa yakahutekeleza usoni wa Komoro na ulemengu yukaya warengeze nafasi za wa Komoro wazimiliki wo ndo wanyisao ulo na ruhusa yorongoa ne utina ruhusa yorongoa wajimilikisha zena pati za hapo za kirania za kisiasa wadozi wanisi ama Mwenyezi Mungu kango anisherizi wale wamiliki wao chana duamba uka le bunjilo linu linti bunjilo la kawaida inuti meeting unumkonti wa kawaida wa parti politiki yabo ampiguruka ngo tofauti nazo akahamba esho kaja na hakio zamba shainu inti meeting ingari parao wa hatu inti meeting ngari parao ina mundu yaje kamada wa jao waunda bo imbujiliyo la pariti ebenge yabo pale huo eka rendo wasuli yabo Antu amino kaya izo ndizo akafikire saka urongo antu amino shekare ndo wasuli yabo abonge joka tafsiri ukari rihadara ya saa ukaze parti politiki ngazizilwao ine fasiri joka parti politiki zilwao itipani bunjiliyo la kikawaida lao la kongre abo kabati namna ulemengu odu tafsiri au wa Komoro itondo tokabo ze parti ngazizilwa ostike badi wadu karadini shaka aminuka hizo ndizo akafikiri akatoka mbele ngo hizo kana aminuka abaka ubando kuzindwachi kairire ngene namna hiyo sisi kartu tuhumu mpaka kete doshija kartu kadimiari mtuhumu na ndongo kartu aminuka mtuhumu kaya ziparti zitienshi zitendelee ne maisha hao ya kikawaida ni maisha ya kikawaida ya parti kaipare congress ya d'ailleurs sharia hatuka baada ya congress wanduve ha et procès verbal au ministère de l'intérieur on essaie de vous abadi au pande des statuts na upande wa hima dhamana ndio kufanya kalifanya congress ndio fanya PV ndio badia za ngoza badili harmaze kanuni za hapo ibadileze na ngoza badili harma dhamana ndio hiyo ende kawaida hiyo sasa ngoza ndio jide maana ndio toka abanino unumweshi wa kawaida wa hizo parti data za hatu namna hiyo ama sharia nge kapcho fikukazo ndio akawaambia ritim tuhumu na dongo nziro hamada
jue katika ndani na kongre ndio vyanzo na mwaji prevu na mwaji wajuka delegation jola mwali ije wale wake delegation jola mzuani ije shanga mwambi ban bobeidi ye parti kwa suto atasumuni harmo ndo jideplacer haina mndungu to ye bie ya hahe no muyenshi wa hahe ya jianshi ha volonte ha wone sa watwan waizendongo upande wa budget zo ngarjo fanya ngesala jeri le he budget kitina mbata bisotawion jo hamba basain bambu londra finance batsawa Wanda we budget kawi prevoit lo ne congress et la donc confia ya kana rifanye congress basi nakaba prevoit lo budget ça et budget la ifanya yo ce qu'on appelle un budget participatif kana wanachama ontipia hadi kuzobalele fungulayo yaje okaile anunga mdoka na PDC inu partika au ndani na mai kama msibuongo longo ikao ikana maumbiza wasoka emasempa wanafiki wajua wamie harumbiza wandokai soka kila wakati ngwadi abo itsongesa yakana wakati huo bajaziga zibiri ipendese ilala wakakata shida la rambua ewa nafikiri bani wakajawambia harumbiza ba emasempa wanvikao ngamwajua kwa daliki wa ohuja ikombiza nguo onge bombiza wahisa wando pia wahenenda wenzao onge hoja le fikra ya he kongresi ushinda riji wa hatumba wakalanzale da homba onge yo demand ya ukana rwaswila ma budget participatif ya ukana leo katina ezi ya ukana cardo tolea na militant chari onokana ya ukana kwa hatu doa identifier arme kongresini wa jo hanimbu jo balele fungwela ilili rambue e watu do mwija ele mana la koma combine et budget participatif donc wanzuani o warandi ya délégation de l'Antoine au Gabon au de grand charge au de bazena oui waje atomie shwa hao kate parti congress jogi sawenzao aloshaje wa mwali kadhali kufanya tourna haulinga zikanyukani so ngazi jakami ya mabakupia warandi ya ukana ngado renga décharge za hatu za ukana aunge hizo pia sont déduisées à moins la budget global kao wanashama c'est kama quand tu dis trompé voici loi katwa msizoni mwa conférence le tsorenga encore une fois il faut soigner li mbeshileni marhaba karjakana madia zinji zari hansiban ikati do tsokaya ikaujari mlalike mndengeni mazahidi ya kangaromba Mungu ikamgwa venze mwezi 12 tarehe 12 ya mwezi wa janvier ye UPDC waonane harma mkonti jimla wahe parti mkonti kao hamlemna kaundo zamba banu wakata ushawiri harma nuktoa ikao muzisi wa banu ya husu mavamana wa IPDC namna kaundo ajibalia harma katika kaundo wa bira na mkonti wahangalia tena ye eze statut nezadunga gabo nuktoa ya husu ye siasa jimla ikao ya ladimidaliwa harma emahaikao luraikabili gabo nuktoa
ya mhonsi madhamana wanyumeni wahusu ye parti ya IPDC yede joka uritsanganya harmo mji wa Mbeni ye 2000 jao rombe mweka mwa benze hojimlif wahani ye press hojimlif hayo mshidemrenge fungu yabo ya jori jibia dobotasi wakatombu wa zehazi uunda bojioni wakati ya udaya zehazi hizo ili wandu waonese zenatija ikaundo joro hanizo usiku hiyo rombe mweka mwa benze ibire hausalama na amani yensi ya Komori wahunde manufaa mana yotsi ya mndu shensi ya Komori wahunde manufaa ya mkonsi hiyo ikawa utsido mkonsi wa mando unudo mkonsi wane wahe ya IPDC rangu ya pangia abenge garendao haungeshilan marhaba majabano rajara hadisi wonde mweka mwa benze tsanganya nani ya 2000 jao ketuzia eka garju tajiauni rejeri mdongo zenu kekari mparani shangar fikiro kana wakati lononu yemiajenga renika ukali fundi kama wavenze. Wassalamu alaikum.